أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين، وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد
يتجهمني أم إلى عدو ملكته أم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ونشهد أن سيدنا وعزيمنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ألا فإنه هو الرحمة المهدى والنعمة المسداة اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن كما تعلمون في شهر الله المحرم وإن الشهور والأعوام والليالي والأيام مواقيت الأعمال ومقادير الآجال تنقضي جميعا وتمضي سريعا والليل والنهار يتعاقبان ولا يفتران ومطيتان تقربان كل بعيد وتبينان كل جديد وتجيئان بكل موعد إلى يوم الوعيد فكم من مستقبل يوما لا يستكمله وكم من مؤمل لغد لا يدركه لقوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إخوة الكرام هذا عام جديد وهذا أيضا عام قد تصرمت أيامه من أعماله يعني العام الماضي وغابت شمسه إيذانا بأن هذه الدنيا ليست بدار القرار وإنما بعدها الحياة الحقيقية فاحذر الدنيا ومكائدها فكم غرت من مخلد فيها وصرعت من مكب عليها لقوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
ولقوله أيضا تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولقوله في سورة رعد وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولقوله أيضا في سورة نحل ما عندكم ينفض وما عند الله باق. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. إخوة الكرام، ذهب عامكم شاهدا لكم أو عليكم فاحتطبوا زادا كافيا وأعدوا جوازا شافيا واستكثروا من الحسنات وتداركوا ما مضى من الهفوات وبادروا فرصة الأوقات قبل أن ينادي بكم منادي الشتات ويفزعكم هادم اللذات. أتى أبو العتاهية وهو شاعر حكيم كان يعيش في بغداد. أتى يقول لسلطان من السلاطين غرته قصوره وما تذكر أول ليلة ينزل فيها إلى القبر. هذا السلطان بنى قصورا في بغداد فدخل عليه الشاعر، دخل عليه يهنئه بالقصور وقال له عش عش ما بدا لك سالما في ذل شاهقة القصور يجري عليك بما أردت مع الغدو ومع الذكور فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. ولما قال هذه الأبيات بكى السلطان بكاء شديدا حتى أغمي عليه. تذكر أخي العزيز، أختي العزيزة، تذكري هذا الحديث الذي روي عن عبد الله بن عباس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لرجل وكان يعظه قال له اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين، ولكن لم يخرجاه علي البخاري ومسلم. صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن هذه الخمس أيام الشباب، أيام الصحة، أيام الغنى، أيام الفراغ، أيام الحياة، هي أيام العمل،
والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد. فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التمني للأعمال بعد التفريط منه والإهمال، يعني والإهمال في زمن الفرصة والإمهال. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قال تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث. نفعني الله وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وبهدي سيد الأولين والآخرين وأجرنا من عذابه المهين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخنا ولسائر المسلمين. استغفروه إنه كان غفارا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. إنه هو التواب الرحيم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله قد زكى ربنا صدقه وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام، إن الأيام تطوى والأعمار تفنى والأبدان تبلى. السعيد من طال عمره وحسن عمله، والشقي من طال عمره وساء عمله عياذا بالله. لذلك علينا أن نستغل الأوقات وأن نجعل حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى، فلا نضيع من أوقاتنا ما نتحصر عليه يوم القيامة. فالوقت سريع الانقضاء، فهو يمر مر السحاب. وفي ذلك قيل: مرت سنين بالوسال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. فلتحسنوا إخوة الكرام استغلال وقتكم فيما يعود عليكم وعلى أمتكم بالنفع في الدنيا والآخرة.
فإن العمر يعني هذه الحياة أمانة وسيسأل عنه المرء يوم القيامة. لهذا الحديث المشهور الذي رواه أو روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وما عمل فيما علم. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وعمل الإمام الحسن البصري رحمه الله ماذا قال؟ قال: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. الله أكبر. إخوة الكرام، تدبروا معي هذه الآية في سورة الإسراء. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فليحاسب كل واحد منا نفسه، فقد سعد من لاحظها وحاسبها، وفاز من تابعها وعاتبها. بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيا عبد الله، استدرك من العمر دائبا، ودع اللهو جانبا، وقم في الدجى نادبا، وقف على الباب تائبا، بلسان ذاكر وجفن ساهر ودمع قاطع. ولا ندري من يعيش يوما آخر أو عاما جديدا. نسأل الله أن يطور أعمالنا إن شاء الله. بل لو تأملنا أعمارنا على اختلاف فيما بيننا لوجدنا أن أعمارنا المنصرف سواء أكان 40 سنة أم 50 سنة أو 30 سنة أم 20 سنة أشبه بدقائق مرت مرور الكرام. وهكذا الحياة الدنيا، هذه الحياة قصيرة، فالحذر من التقصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc, chers frères, comme nous le savons tous, nous sommes pendant le premier mois du calendrier musulman. Il nous reste encore quelques jours du mois de Muharram. Mais comme d'habitude, nous avons voulu reparler du temps. Le temps qui s'envole. Le temps qui s'en va. Le temps qui disparaît. Et on ne se rend pas compte où est-ce qu'il est passé. Par où il est passé ce temps. Mais au fait, le temps ne nous attend pas. Tout dépend de ce que nous mettons dans ce temps.
Tout dépend du capital que nous avons pu emmagasiner pendant ce temps-là. Parce que le temps, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et a mis l'homme sur terre, eh bien le temps continue. C'est pour ça que même Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par le temps. Parce que le temps, c'est un mystère. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des mystères, et encore des mystères autour de nous, et il nous a dit, allez, regardez. Regardez. C'est à travers ces mystères-là que nous constatons la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Mais pendant ce début d'année, réfléchissons sur ce temps qui part. Est-ce que nous profitons du temps? Est-ce que nous profitons de notre vie? Est-ce que nous profitons de notre passage sur terre? Est-ce que nous avons pu profiter de notre jeunesse? Est-ce que nous avons pu profiter de notre santé? Est-ce que nous avons pu profiter de nos moyens? Est-ce que nous avons pu profiter du temps quand on est libre, quand on a du temps libre? Est-ce que nous avons finalement pu profiter de notre vie, notre passage sur terre? Ce passage, quelle que soit sa durée, quel que soit le temps que tu mettras sur terre, eh bien, Yawm al-Qiyamati, on te dira combien de temps tu es resté sur terre. Tu diras peut-être une petite journée, une demi-journée. Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Alors, il est temps de réfléchir sur ce temps qui passe. Le poète disait, ô temps, suspends ton vol. Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps que tu peux avoir sur terre, tout ce temps-là, tu dois le capitaliser pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour t'échapper de shaitan, parce que shaitan, lui, il ne choque pas. Il fait tout pour te dévier de Sirat al-Mustaqim. Il fait tout pour que tu oublies de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être utile pour toi, utile pour ton environnement et utile entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu ne peux pas rendre service à Allah. Allah, il n'a pas besoin de toi. Parce que nous le disons, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Si Allah avait besoin de nous, lorsque nous dirions Iyaka na'budu, eh bien, on ne va pas dire on demande le soutien de toi. Au contraire, c'est Allah qui va dire que ah ben, je m'appuie sur vous. Mais, Mohal, c'est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, ait besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es à son service, il a besoin de ton service. Même celui pour qui tu travailles, il a besoin de ton service. Si tu fais la grève, eh bien, il va être en difficulté. Mais si tout le monde avait arrêté de prier, si tout le monde ne faisait que du mal, si tout le monde désobéissait à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Allah ne va pas le sentir. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل. Si tout le monde était pieux, tout le monde était bien, tout le monde fréquentait les mosquées, tout le monde était généreux, eh bien ça n'augmenterait à rien au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est nous qui avons besoin. Mais le temps que nous avons, ce temps-là doit être consacré à quelque chose qui nous est utile à nous, utile à notre environnement et utile aussi pour ce voyage. Inna khayra zadi taqwa. La meilleure des provisions, c'est la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire du bien sur terre. Parce que c'est un voyage qui est très long. Tariqi tawilun, wa zadi qalilun, wa himli thaqilun, fa kayfa ihtiyaj. Ah, le chemin est long. Les provisions, j'en ai pas beaucoup. Eh bien, j'ai beaucoup de bagages, beaucoup de valises à transporter avec moi. C'est quoi ces bagages? Ce sont les péchés. Comment faire pour s'en sortir? Et donc, c'est pour ça que
Ne laisse pas ces mois passer, chers frères. Ne laisse pas ces semaines passer. Ne laisse pas ces jours passer. Ne laisse pas ces heures passer. Capitalise, capitalise. Essaie de profiter pour chaque instant de voir qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire et qui soit utile pour moi, utile pour ma société, pour mon environnement. Pour te dire que le vrai musulman, il n'a même pas le temps de faire du mal. Ne devrait pas avoir le temps de faire du mal. Parce que tellement tu es préoccupé de ces temps qui passent et que tu voudrais capitaliser, optimiser ces temps qui passent. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. C'est ça qu'il a dit Rasul. Même ce qui n'est pas utile pour toi, eh bien, éloigne-toi de ça. À plus forte raison de t'engager ou d'entreprendre quelque chose qui te nuit ton environnement et nuit aussi tes semblables et tes prochains sur terre. Voilà. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il décide de prendre quelqu'un à l'heure précise, il n'y aura pas une seconde en plus, il n'y aura pas une seconde en moins. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Si quelqu'un doit partir à midi pile, 0 seconde, il va partir. Parce que tout est calculé, tout est programmé. Et Malakul Maut, il ne faillit jamais à sa mission. Qul yatawaffakum Malakul Maut allazi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Et tout ça, nous devrions y passer, devrions penser à tout cela. Réfléchir sur tout cela. Nous courons, nous courons, nous courons. Ce que nous cherchons, assez souvent, on n'a même pas le temps d'en profiter. أولنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لغراب الدهر نبديها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت سقاها. On cherche à bâtir, on cherche à ramasser, on cherche à être le plus fort, le plus ceci, le plus beau, mais un jour ou l'autre, on va tout laisser derrière. Autant profiter de ça pour faire du bien. Même la façon de chercher, fais-le honnêtement, ça sera une ibada. La façon de dépenser, fais-le aussi avec niya, niyatin hasana, ça sera des hasana. Mais c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il devait attendre que nous, on ait le temps de nous occuper de lui. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, moi j'ai pas le temps de prier parce que c'est le travail. Je vais attendre la retraite. Et je lui dis, qui c'est qui te dit que tu vas vivre jusqu'à la retraite? Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Tu as des heures précises. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'a fixé des rendez-vous, eh bien, fais un effort pour les respecter. Si tu n'y arrives pas, eh bien, rattrape tes prières. Allazina hum an salatihim sahun. Même ceux qui font leurs prières avec négligence, ils ont ouïe. Il ne s'agit même pas de ceux qui font pas la prière, mais ceux qui font la prière avec négligence. Ils la font quand ils veulent. Ils regroupent la prière de Dhuhr, Asr, Maghrib et Aïcha parce que toute la journée, ils n'ont pas le temps. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit oui. Waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Et donc pour te dire que le temps, ta préoccupation du temps, parce que ne dis pas que le temps c'est de l'argent qui doit rentrer, mais dis-toi que le temps c'est des hasanat que je dois avoir. Même l'argent, la façon de chercher l'argent, fais-le de sorte que aussi ça soit dans le droit chemin. Quand tu es dans ton commerce, sois honnête. Quand tu vends, quand tu achètes, sois honnête. Ne dis pas que oui, je vais profiter, eh bien, pour le triander. Voilà ta'kulu amwal an-nas bil batil. Parce que cette honnêteté dont tu fais preuve,
c'est une ibadah. Il y a l'autre qui passe sa journée à être dans la mosquée. Il prie, il lit le Coran, il fait tout, mais il n'est pas honnête. Toi, tu n'as juste le temps que de faire tes prières à l'heure. Après, tu retournes à ton travail, mais tu es honnête. Tu as plus de hasanat que lui. Parce que l'honnêteté, c'est une ibadah. J'ai l'habitude de le dire, l'islam a des valeurs dont a besoin l'humanité. Je ne dis pas seulement le musulman, je ne dis pas seulement la Oumma, mais toute l'humanité a besoin de ces valeurs-là. Ces valeurs-là que nous avait enseignées Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le temps c'est important. Fais de sorte que dans ce temps, ces minutes qui passent, ces heures qui passent, ces jours qui passent, que tu fasses quelque chose d'utile. Ne laisse jamais une minute passer sans que tu puisses, eh bien, garder, épargner, voilà le mot, épargner des hasanats. Parce que quand tu épargnes et que tu confies à Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu ne l'as pas détruit, Allah te les garde. Ah, il a dit, la tubtilu hasanatukum bil manni, wa la tubtilu sadaqatukum bil manni wal azna. Alors, ton frère, il vient la nuit, il te sollicite, ah, j'ai un problème. Tu dis, yo, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Il n'y a que toi et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont au courant. Le lendemain, un an après, il n'a plus de problème, il va bien. Et tu le vois, il y a hasad dans ton cœur. Eh, regarde-le, il fait le malin. L'autre jour, il était venu, c'est moi qui l'avais aidé. Tu as tout gâché. Quand tu fais une hasana, quelque chose de bien, sois jaloux, garde-le. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a donné, qui t'a aidé pour que tu puisses aider ton frère aussi. Cette notion de générosité, c'est bien, mais la générosité propre, une générosité sincère. Parce que tout se passe au niveau des cœurs. On a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet, mais le temps ne nous permet pas de pouvoir nous étaler encore. Mais, alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous avons vécu encore une année. Nous entendons une autre année, nous demandons qu'Allah nous donne encore la vie. Il n'y a qu'Allah qui sait qu'il prend, qui sait qu'il ne prend pas. Mais tant qu'il nous donne aussi, nous disons alhamdulillah. Et tant qu'il nous laisse, ici aussi, nous demandons qu'il nous laisse dans صراط مستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Je ne finirai pas cette khutbah sans vous inciter à prier sur le prophète Mohammed. Il a dit un hadith que nous avons l'habitude d'entendre. À chaque fois que j'aborde ce hadith, c'est comme si c'était la première fois de ma vie que j'ai découvert ce hadith. C'est lorsqu'il dit que celui qui prie sur moi une fois, Allah il prie sur lui 10 fois. Ne dites pas seulement, ah ça je l'avais entendu, je le sais déjà. Il y a savoir garder dans la conscience et savoir et pratiquer, appliquer ce qu'on a appris. Et dis-toi qu'à chaque fois que tu entends ce hadith, c'est une nouvelle fois que tu l'entends, la première fois que tu l'entends. Alors, ce que tu avais fait en salatu ala nabi, fais encore plus et plus et plus encore. Summa sallu wa sallimu ala man ursila rahmatan lil alamin. قال المولى قولا كريما في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الحبيب من صلى علي صلاة واحدة صلى عليه الله بها 10 مرات اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم
واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلاما إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم السلام.